हेलो गाइस मोर यूट्यूब चैनल लो स्वागत मेरे को जाना पड़ेगा गाइस मैं आज दई गई आছো এখন রেস্টুরেন্ট দেখাবলে গাইস নতুন রেস্টুরেন্ট বনাই আছে গাইস সেই থাকো গাইস অলপ দেখুন গাইস গাইস সেই থাকো ইয়া বেঙ্গালোর মই যে আছো তাত মামা অলপ প্রবলেম গাইস এখন বেকারে দেখুন या कोरोना आगे गई আছে কি লিয়েছে গরম কি লিয়েছে গরম কি লিয়েছে Sikor loisu pai kapan nih kapan এখন দোকান গাইস পুরনো শিখর লই আছে Hai dosto Sikor kabat sikor saya dah guys kalau mahal singa teman guys karton सब कोई guys itu kita काम करूँ guys saya jauh dari arah kalau restoran এখন রেস্টুরেন্ট নতুন হয়ে গেছে গাইস নতুন বানাই আছে গাইস সাইড আপ A few moments later গাইস সাইড আপ এখন নতুন রেস্টুরেন্ট বানাই আছে গাইস নতুন বানাই আছে গাইস লাইফ ক্যাফে গাইস নতুন বানাই আছে গাইস आओ भीतर लो घुमाए अरे कहना क्या चाहते हो ये फोन है गाइस ए करण
हाय दोस्तों यार ऐसा नहीं सही होता पूरा गाइस साइड अप न्यू ओपन न्यू न्यू रेस्टोरेंट में ऐसे गाइस सब कने को नजर I like to be educated, but I'm so frustrated.